Éternel notre Père, éternel notre Créateur, nous te disons infiniment merci, 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 éternel Dieu des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées et faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie des hommes. Mon Seigneur et mon Père, aujourd'hui tu nous as fait grâce d'entrer dans ta maison sainte. Et en ces instants précis, nous nous approchons à la table du Seigneur afin de manger la nourriture de l'Esprit. Père éternel, nous recommandons ces instants entre tes deux saintes mains. Accepte, mon Seigneur et mon Père, de prendre possession de ce moment présent, que seul l'Esprit de vérité puisse régner en maître absolu au milieu de nous. Je recommande l'assemblée ici présente entre tes saintes mains. Je recommande les papas, les mamans ici présents entre tes deux saintes mains. Père éternel, accorde à tout un chacun de nous les yeux de l'Esprit, les oreilles de l'Esprit, la compréhension de l'Esprit, afin de pouvoir saisir le message, la prophétie, oui mon Seigneur, que tu as prévu pour édifier et fortifier ta sainte Église en ce jour. Père éternel, je me recommande entièrement entre tes saintes mains. Purifie-moi, sanctifie-moi mon Seigneur et mon Père. Connecte-moi au trône de ta révélation, au trône de ta puissance, afin que je puisse prendre ce qui est dans ton cœur et les transmettre à tes enfants pour le salut de tes enfants. Sois ainsi notre Dieu, prends en possession ces lieux, que Satan, le diable et ses acolytes, avec les mauvais esprits, ne puissent pas régner ici. Que tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de mensonge soit bouté au dehors dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, l'esprit de puissance, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence puisse impacter ces lieux et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Tutachapa kwa mikono na vigelegele ndio tukufu. Tunapikia muumbaji wa mbingu na dunia aksanti kubwa sana kwa vile mumapendo yake na huruma yake takatifu anapenda kutuchunga depuis musiku ya dimanche na leo tena siku ya mercredi, anatulamusha, anatupatia imani na anatuingisha mwekalu takatifu njua kushikia sauti ya Mungu. Mkile kipande Mungu azidi kupewa sifa. Amen. Amen. Tunapikia tena Collège des Sacrificateurs bazazi yetu mu imani aksanti kubwa sana juu ya mafundisho, juu ya education, ma instruction yote ile balitupatia balitokuya batoto, na leo hii anatupatia tena occasion ya kushimama mbele ya kanisa ya mfalme Yesu Kristo juu ya kupasha tena habari njema. Mungu azidi kubabariki tena ba koani bote mujina la Yesu. Amen. Enfin tunapikia tena assemblée yote muzima aksanti papa maman juu ya kuonesha tena imani ya kuya ya kupanda kumulima takatifu juu ya kumutafuta Mungu. Mungu azidi kutubariki. Amen. Mina shikia mu introduction ya moderateur Papa Léon anasema sauti ya Mungu inasema Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Ile ni masauti ya Mungu ye mwenyewe ekuna prononcer kupitia mtumishi le prophète Osée. Mungu anashikia buluma
anasema batoto yangu beku na kufwa simplement parce que abana na kintu kimoya, na kile kintu sauti ya Mungu inasema ni connaissance. Tutabeba mfano kidogo banduku. Leo kama banasema pale pa poste pale, banasema frère Seba, pale pa poste pale, unaona pale panekalaka robo. Kesho busubuhi kama unaenda pale muma 5h30, unafungula mule kabini ya chini mule, utakuta pake ya makuta ya madola banisha kupanga pale. Frère Seba, kesho busubuhi 5h au stenda pale? Frère Seba atenda. Pourquoi? Parce que ekuna ile connaissance. Mais mie mishitenda. Pourquoi? Parce que mishina na ile connaissance ya kusema pa poste banesha kufuchika hapo trésor, banesha kufuchika hapo mari moya fulani, ile bantu bekuna tafuta. Sasa kama tunarudia mambo ya kiro, mambo ile inatuangalia shie baminifu, shie batoto ya Mungu, kintu cha kabaila kwa muntu inakuya ni maisha. C'est la connaissance de la vie. Njo inakuya kintu kia maana sana mbele ya muntu. Na kama banasema maisha tunaipata ni musauti ya Mungu. Na tunaona bantu bengine bekuna neglige. Mungu ekunaita batoto yake. Rassemblement mon peuple ayant fait alliance avec moi par le sacrifice. Karamu kubwa saa hii juu ya kwa kutafuta maisha. Bantu bekuna leta ma raison. Tuku occuper, tuku na mabiashara, tuku na bintu bya kwa chana chana. Pourtant, tuna kwa kutafuta ni kintu kia lazima kupita bile byote tunachi. Makazi, mabiashara, masomo, maoccupation ya kwa chana chana. La connaissance. Jo kwa maana musiku ya leo Roho Mtakatifu ile mfalme Yesu Kristo atutumia wakati tunamwamini, anatufunguria mambo moya fulani, anatufunguria revelation moya fulani, ili leo tupate kuifungula mbele ya kanisa. Inakuya ni mambo ile wewe na mie tunesha kujua, meba mingi banesha kuhisabu, na bengine abaya comprendre. Parce que mambo ya Mungu unezi kuya nayo, mais kama uya comprendre hakuna moyen uitumiki. Leo banezi kupatia bunduki hapa, baenemi banakuya, kama haujua kutumikisha ile bunduki, jua sema baenemi batakupika na batakunyang'anya ile bunduki. Ni kama unesha kujua koma kutumikisha ile bunduki, jo unezi kushimama na kujidefendre kufatana na ile bunduki ukunayo. Kishina kietu cha magharibi ya leo kiku intitulé selon vile Roho Mtakatifu irileta, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tunaisema Mswahili, aina tena mie mikunaishi, meni Kristo njo ekunaishi ndani yangu. Acclamons le Seigneur. Na hiki kishina kiku mu kitabu ya Mungu, Galate, tutasoma Galate chapitre 2.
Galates chapitre 2, tunaenda ku verset moya tu, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen, amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Tutashimamia mbele pale. Hii mafundisho tunaanza siku ya leo ni mafundisho inangaria ule wote anesha kumwamini mfalme Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hii mafundisho tunaanza leo haina mafundisho ile kudestine kubapagano bale turita dimanche bantu nyama, parce que abasta comprendre hii mambo tunataka kufanya nini, tunataka kusemezea. Apotre Paul ule Mungu afanya neema kubwa sana ya kuandika grande partie ya hii tunaita Bible. Apotre Paul njo analeta hii révélation. À cette époque-là, arpatia yo ni bantu ba Mugalati. Mais leo mfalme Yesu Kristo kupitia ongozaji ya Roho Mtakatifu anatutumia shie batoto ya Korinto hii même révélation. Apotre Paul ashikuishi na Yesu hapana. Wakati mfalme Yesu akuya hapa chini ya dunia mu Jerusalem, Paul ye akuya fashi ingine banaita Tars. Raison pour laquelle banasema Paul de Tars wala Saul de Tars. Apotre Paul ashikumuone mfalme Yesu Kristo hapa chini ya dunia, aranza kuishi mumukini ingine. Mfalme Yesu Kristo naye aranza kuishi mumukini ingine. Wakati mfalme Yesu Kristo anakufa, anafufuka, anapanda kumbingu, plusieurs années plus tard, Paul anakuwa kuamini mfalme Yesu Kristo. Wakati anamutokelea munjia mule aranza kwenda Damasi. Na ibi biote mtumishi Paulo yuko natuandikia aribipata ni kupitia révélation ya Roho Mtakatifu. Mais tushikie vile apotre Paul yuko nasema ku verset 20. Anasema j'ai été crucifié avec Christ. Asa bari ni popa misumari na Kristo kumusalaba. Mais tu dis poser question. Paul wakati Yesu be unamcrucifier, Paul ashukuyeko. Wakati Yesu unateswa kumusalaba, Paul ashukuyeko. Wakati Yesu anakufa, Paul ashukuyeko. Wakati Yesu anafufuka, Paul ashukuyeko. Wakati Yesu unapanda kumbingu, mtumishi Paul ashukuyeko. Mais comment se fait-il que mtumishi Paul ekunasema wakati baanza kumcrucifier mfalme Yesu Kristo kule kumusalaba, na mie Paul milikuya kule kumusalaba baanza kunicrucifier? Amen, amen. Et aujourd'hui, Roho Mtakatifu mwenye kanisa ekuna confirmer ule wote arumwamini muaji na mkweli que wakati mfalme Yesu Kristo aranza kuteswa kwa msalaba, weye na mie bale tunamwamini mshiku ya leo,
tukuya na Yesu kule kumusalaba. Atukukuye naye physiquement, mais tukuya naye spirituellement. Parce que mfalme Yesu Kristo ni Mungu mzima. Na wakati banamupandisha kumusalaba, sauti ya Mungu inasema alibeba mazambi ya dunia yote mujima. Cela veut dire weye na mie, au lieu tukufwe ile lufu, mais Yesu Kristo anafanya nini? Alibeba place yetu kule kumusalaba. Na weye, na mie, na Paulo, ule kunanjika hii mambo, si bote tukuya crucifié kumusalaba ya Golgotha. Amen, amen. Mutumishi anaendelea anasema, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Muntu banesha kumcrucifier, anakufa. Comment est-il possible ule muntu aishi tena maisha? Apôtre Paul anasema, kama mie Paulo miku naishi leo, haina tena mie miku naishi, meni mfalme Yesu Kristo njo eku naishi ndani yangu. Banduku, wakati tunamwamini mfalme Yesu Kristo, tunabeba decision ya kutoka mu maisha yetu ya zamani, ya kutoka mu mazambi, ya kutoka mu madawa, les œuvres charnelles. Tunamwamini mfalme Yesu Kristo, tujue ke mutu wetu wa zamani anakufa, na wakati banakutwanga mumai, c'est un signe prophétique pour dire que unakufa kububaya na unafufuka dans une nouveauté de vie, na unakuya muntu wa sasa. Ule muntu wa sasa be unasema aina muntu ule una mwili na minofu na damu, hapana. Muntu wa sasa ule, sauti ya Mungu unasema c'est un homme qui est spirituel. Na ule muntu njo ule Paulo unasema c'est Christ qui vit en moi. Kama banesha kukubatiza, jua sema haina tena weye ukunaishi. Ile maisha ukunayo haina tena yako, me inakuya ni Yesu Kristo njo ekunaishi ndani ya kila muntu na muntu. Très souvent chez les chrétiens, tunekalaka faible mbele ya Nzambi. Unaona muntu banesha kumubatiza, mais ekunendelea na kutenda Nzambi. Comment expliquer cela? Ule muntu ashina na connaissance, na sauti ya siku ya leo inakuwa kutupatia ile connaissance. Unaona muntu avant baptême, maisha yake avant baptême est égal après baptême. Comment est-ce possible? Ule mutu wa zamani, bile bitendo bya zamani, uanza kuchambulana avant baptême. Après baptême, unendelesha tena na kuchambulana. Uanza kuiba avant baptême, mais après baptême, unendelesha na kuiba. Attention, cela veut dire que hauyamwamini Mungu. Parce que kama unesha kumwamini Mungu, mfalme Yesu Kristo, muachi
na mkweli. Ule kunaishi ndani yako haina tena wewe, na inakuya ni mfalme Yesu Kristo njo anaanza kuishi ndani ya roho yako. Inakuya ni mfalme Yesu Kristo anaanza kuishi ndani ya maisha yako. Donc hata mbele ya zambi, devant le péché, hata ile nguvu ya kutenda zambi, kama huku mwaminifu wa byakweli, hata ile nguvu ya kutenda zambi hausakuya nayo tena. Ile unaonaka muntu anesha kumwamini Mungu, mambo inatokelea, asema amunijuaje, mutanijua sasa. Ndugu, cela veut dire que huku kote huku aukalaka mwaminifu. Unekalaka na muntu mwa hivi fulani, ula nekalaka ndani yako, ula tujuaje, na unapenda kutonesha. Na ule mutu ule njo ule Paul unaita mutu wa zamani, le vieil homme. Aina muntu we kuna damu na mifupa, hapana. Mais c'est une nature, c'est un esprit qui est l'esprit du diable, l'esprit du malin. Tout coup délivré, délivrance ya byakweli na ya nguvu ya muntu ni wakati anamwamini mfalme Yesu Kristo. Jo deliverance ya muntu pale inanzia. Kama pale hauna delivré, jua sema hata kama Moize anafufuka leo anakombea, hausakuyaka delivré. Hata kama Paul anafufuka leo anakombea, hausakuya delivré. La véritable délivrance inaanza ni wakati ya nouvelle naissance. Parce que pale ni Yesu ye mwenyewe ekuna kutosha mulufu, anakupeleka mu maisha, anakutosha mungiza, anakuingisha munuru takatifu. Sasa unyoneshe ni maombi gani inaweza kupita ile kazi mfalme Yesu Kristo alitenda kwa msalaba ya Golgotha. Ni jeune kani nasema mimi tengia mkifungo njoo Mungu anidelivre. Mungu akudelivre mais au ya muamini. Ule mtu wa zamani achingariki ndani ya maisha yako. Bantu wewe unakimbia prophétie et miracle et ceci et cela. Vous pensez que ni ile bintu njo bitakudélivrer? C'est impossible. Délivrance ya byakweli ni wakati mtu wa zamani ula kwa ndani ya roho yako, le diable avec les mauvaises œuvres inatoka ndani yako, unaikatala ndani ya maisha yako. Na mtu wa sasa ule Paulo anaita Kristo anashuka ndani ya roho yako, anaanza kuishi maisha ya kiroho. C'est ça la véritable délivrance. Jo kwa maana mfalme Yesu Kristo anasema, aba bantu be unasema ni batumishi ba Mungu, ni batumishi ba Mungu. Haina kuprofesi njo mutabajuya sasa ni batumishi ba Mungu. Haina ku miracle ile banezi kufanya njo mutajua sema aba ni batumishi ya Mungu. No, ni kukintu kimoja. Mwenendo yabo, maisha yabo, bitendo byabo, njo utajua sema huyu muntu ni wa Mungu ube ni mtoto wa shetani. Parce que njoo ya kutembea musauti ya Mungu, il faut que ule mtu wa zamani atoke, mtu wa sasa ekali. Na ule mtu wa sasa ni mfalme Yesu Kristo. Anambia batumishi yake, anasema mimi nenda kumbingu, mais mitakuya na mweye na mitakuya ndani yenu éternellement. Sasa wewe unasema unesha kumwamini mfalme Yesu Kristo,
utingariki muzambi, utingariki mubongo, tena unatenda zambi volontairement, au shiki hata susi, unalala muzambi, unalamuka muzambi, utwambie ni Roho Mtakatifu kani ukunayo, ni deliverance kani ile unasema ukunayo. Banezi kuya hapa banakombea 100 fois 1000 fois kwa mwambi, mais délivrance ni ndani ya roho yako. Je crois un jour le premier suppléant asema kaima, anasema wakati munakuya mbele ya batumishi juu bamiombee, aina batumishi jobe kunaleta ile ma miracle, ile ma guérison na ile ma délivrance bantu banaonaka banashikiaka. No, meni imani yako njo itatenda miujiza. Mfalme Yesu Kristo mwenye akuya hapa chini ya dunia, kuku bantu bengine ashikuba impose hata mikono, anamwangalia tu paka hivi, anasema ta foi ta sauve. Kunaisha muntu anakuya sauve, malaria akuya nayo inaisha paka pale. Hakuna prière, hakuna jeûne, hakuna kijimbu, hakuna mai, hakuna kintu, mais la foi a sauvé. Cela veut dire que ule muntu ndani ya roho yake anaminia mbele ke huyu ni Yesu, na anapeleka maisha yake yote mbele ya Yesu. À ce moment-là, Yesu anakuya na autorité na pouvoir ya kufanya mambo fulani ndani ya maisha yako. Kama uchingariki paka mu mambo ya hapa chini ya dunia, uchingariki mu mazambi, mu mabongo, mu mabwizi, mu mabusharati, we mtoto wa Mungu, niseke au mjue Mungu. Kama tunamwamini Mungu, ni njia ya kumtumikia. Kama tunamwamini Mungu, ni njia ya kutembea musauti yake. Mungu ashezi kukusove weye mama, Mungu ashezi kukusove weye papa, njuu bakie muzambi, ulaina Mungu. Unaona mtu banamubatiza leo, kesho ule mtu anarudia muzambi. Ça, ce n'est pas un vrai baptême. Muntu banesha kumubatiza il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans. Na unaona maisha, mwenendo ya ule muntu haibadiliki. Ça, c'est vraiment compliqué. Baptême ya byakweli ni wakati ule mtu wa zamani anatoka na mtu wa sasa anashuka ndani ya roho yako, anaanza kuishi. C'est ça le véritable baptême. Tutabeba kitabu cha mwisho 2 Corinthiens 5:17. Juu ya kukomprendre ni maisha gani ile tunapashi kuya nayo. Verset 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Kama muntu ekundani ya Kristo na Kristo ekundani ya ule muntu, sauti ya Mungu nasema anakuya ni kiumbe kia sasa, ni kiumbe kipya. Comment se fait-il que kile kiumbe kipya kinaweza kurudia tena mambo ya zamani?
Mtu anesha kumwamini Mungu anafika na munivo ya bwambi, me unaona ule mtu mambo inamupitia, anenda kwa mfumu. Sisi ule mtu ashina na connaissance. Shetani anaweza kudanganya munivo kani. Ushakufa kuzambi, unafufuka mu Yesu Kristo, me unarudia tena kuzambi. Kama unafanya vile, sauti ya Mungu inakukalifie, inasema huku imbwa haina mie, ni sauti ya Mungu. Pourquoi? Parce que imbwa anezi unampatia vyakula, anakuya anabitapika, anenda na jungulukana, et puis anarudia tena kubile vyakula aritapika njua kubikuria tena. Et sur le plan spirituel, njua vile bantu wewe unafanya. Leo anamini, une semaine, un mois, deuxième mois, unaona mtu anarudia anakuwa tena pire. Alors que ule mtu anesha kumwamini Yesu, anajua banamfundisha sauti ya Mungu, anapalpe na mabaraka ya Mungu ndani ya maisha yake. Me shetani anamdanganya, ule mtu anacha mambo ya Mungu. Unaona tu mtu anakuwa tu colérique, makari. Mie bile bintu bile mishipende kubishikia tena. Feu pasteur paroissial Arthur Pachiaka histoire moya siku. Mwaminifu beku naomba naye. Ule mwaminifu analenduka. Banakutana na pasteur hivi. Pasteur anamuonesha jitalala mwambi. Jitalala. Mishijue tena ile mambo ya jitalala. Donc na yambo hii ya jitalala ya salama, ule mtu anaanza kuikatana. Banduku, mfalme Yesu Kristo anasema hapa chini ya dunia mina miacha. Soyez prudents comme des serpents. Tukuye na angalisho kubwa sana sa nyoka. Nyoka anaweza kuingia mnyumba yako anafata 1 mois au sitamona. Pourquoi? Le serpent est prudent. Mtoto wa Mungu aina mtu ordinaire. Ile bakubwa banatonesha. Aina pa kanisa pale njo tutonesha sema tu batoto ya Mungu. No. Kukanisa na benyewe bapaka madawa bote be unavoila ile nguo ya utakatifu. Na balozi, na bapaka madawa, na basharati, na bauaji bote be umumizabi. Meni kule tunendaka kumanyumba, mumasoko, mumakazi yetu, mumamasomo, mumavoyage, mumabalabala, mumajama, njo mule il faut tuna manifester la gloire de Dieu. Que mie mishina tena muntu ordinaire, me mina kuya muntu Mungu. Miku naishi kufatana na sauti ya Mungu. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Njo muntu wa sasa ule mfalme Yesu Kristo alikuya kutumikia kazi. Ile kazi tunasema kazi ya kumusalaba ya Golgotha. Ni nju weye na mie tukuye bantu basasa. Ile banaita les citoyens du royaume de Dieu. Il est Paul ma épître ingine et unasema je vous appelle des saints. Weye na mie kama banakuita saint ou bien mutakatifu, watu banaona sema ni mambo moya ya nguvu sana, mais c'est ça la réalité. Wakati unamwamini mfalme Yesu Kristo na imani yako yote, banakubatiza
Jua sema unakuya mtakatifu na maisha yako inapasha inakuya maisha ya mtakatifu. Juu ya nini? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Utaona mambo ingine uanza kuifanya facilement, mais wakati unamwamini Yesu Kristo, premier suppléant anasemaka hata kutosha sauti ya makari, c'est difficile, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que ule muntu kundani yako unakukataza. Non, 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 non. Usifanye vile. Usiseme vile. Pourquoi? Parce que utamwattrister. L'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Wakati unatenda zambi, wewe muntu banesha kubatiza, jua sema una attrister Roho Mtakatifu. Tubebe example ya mkimuntu. Kama unekala na ndugu, leo anakufanyisha kitu kibaya, unahuzunika kuho. Kesho anarepete ile mambo tena, unahuzunika kuho. Kesho kutwa anarepete tena ile mambo hii, unahuzunika kuho. Fin de fin utafanya papa mao, utachana naye. Kule kuachana naye sur le plan spirituel, ça veut dire quoi? Roho Mtakatifu anakwacha. Ile wanasemaka shambui me batoto abana kote. Bena kuita shambui me hauna tena na batoto. Bena kuita mwambui me hauna tena na bampundu. Donc sur le plan spirituel, unaweza kubakia na kititre mwambi, apôtre, mais Roho Mtakatifu yenyewe inesha kukwacha. Kristo ashina tena ndani ya maisha yako. Beaucoup d'hommes de Dieu abatu kunaona leo be una masuccès pa ma réseaux sociaux ni bantu bale barijua Mungu bana expérimenter beaucoup wa Mungu, bananza maisha yabo na Mungu, mais arrivé à un certain niveau bana mwacha Mungu. Raison pour laquelle le bishop, notre père spirituel dans la foi, anatuambiaka tushikuye na confiance aveugle. Oh, miko mutumishi, miko mwambi, mimi banibatizaka mu 1900, mimi tutumikaka ile kazi fulani. Mais est-ce que leo Yesu akingariki ndani ya roho yako? Est-ce que Roho Mtakatifu kuna dirige tena maisha yako? Ou bien unesha kubakia tu na muzabia rouge, muzabia vert, muzabia jaune, mais Kristo mwenyewe ana mutena ndani ya roho yako. Banduku, hii mafundisho ni mafundisho kubwa sana. Na wakati mfalme Yesu Kristo anaileta kwa kanisa, ni njoo kanisa ipate kushikia, ni njoo kanisa ipate kukomprendre na ipate kutumikia. Apôtre Jacques ekunasema, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Njoo kuishi na Yesu kule, njoo kuishi na Roho Mtakatifu, ni kutumikia sauti ya Mungu. Unaweza kutabiri leo, unaweza kuprofetize, unaweza kufanya miujiza, unaweza hata kufufula mufu leo. Kama utembee na Mungu, kama Kristo ashina ndani ya roho yako, jua sema bile biote unafanya, ile kazi yote unafanya, siku ya mwisho Mungu atashimama anasema, je n'étais jamais connu. Ukuye pasteur, ukuye mwaminifu, ukuye evangeliste, kitu cha kabaila kile tunezi kubamba mafundisho ya leo, Kristo ekale ndani yetu. Roho Mtakatifu ikale ndani yetu, na tujue koma kuchunga Roho Mtakatifu, parce que Mungu analetaka Roho Mtakatifu.
Mais kama haujue kuichunga ile Mwambigi Musa sana semaka inekalaka sa mayai. Kama hauichunge bien, inafanya nini? Inapasuka. Premier Super anasemaka, excusez-moi, chez tout batoto bali tunafata masauti ya bazazi. Raison pour laquelle mu mafundisho hatuwezi kuprêcher kwa shipo kurecourir kwa masauti ya bazazi. Premier Super anasemaka, kupata Roho Mtakatifu, kuya na maisha ya butakatifu, binekalaka nguvu sana na binabebaka temps. Hawezi kulala tu leo kesho unalamuka anasema no, mimi nakuwa mtakatifu, mimi naanza kutembea msauti ya Mungu. Bongo sana. Abikalaka eko. C'est un processus. Donc kama unaanza leo, kesho unaendelesha, kesho kutwa unaendelesha, semaine prochaine unaendelesha, mois prochain unaendelesha, mois prochain unaendelesha, mois prochain unaendelesha. Jo Kristo ekuna diforme ndani yako, ekuna beba forme. Il est Paul, ekuna sema, je suis en train de vous prêcher pour que Christ soit formé totalement en vous. Ça prend du temps. Inabebaka wakati banduku bashitulongofie. Okuya leo deja utakuwa mwambi, kuya deja leo utakuwa profeti. Ni bintu vinatoka kwa shetani. Mambo ya Mungu inakuyaka polepole, na butakatifu unakuyaka polepole. Atushie pale. Premier Super anaendelesha anasema na pakupotesha ile nguvu. Yuko saki pompa unatwanga mukashindano. Ni mtu anafifia. Nguvu yote il a ritumikia pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. Mais mushiku tu moya hii unaweza kupotesha ile nguvu yote. Na ile nguvu haiwezi kurudia mushiku moja. Amen, amen. Banduku tu comprendre hii mambo ni mambo ya lazima sana. Kama uko baptisé, jua sema ndani yako mko Roho Mtakatifu. Na ile Roho Mtakatifu ifo uikomeshe. Utaikomesha je? Mkushikia na mkutumikia sauti ya Mungu. Na kama ufanye bile bintu, jua sema uko mwaminifu tu sama bantu bote. Or mwaminifu wa byakweli haina mwaminifu sama bantu bote. Ni muntu ule anisha kujua ke haina tena mie mimi kunaishi, meni Kristo ekunaishi ndani yangu. Ni Kristo njo ekuna dirige maisha yangu. Njo pale atapa kubeba decision mumakazi, mumandoa, mumamambo ya kwa chana. Ifo mbele unauliza ule kundani yako, eske hii mambo mimi nataka kufanya, hii decision mimi nataka kufanya, niifanye ou bien nisifanye? Ni mapenzi yako ou bien haina mapenzi yako? Hapana kulamuka tu paki hivi no, mimi naenda kuishi kukolwezi. Paka hivi tu, wewe mtoto wa Mungu. C'est un danger. Unalamuka tu paki hivi no, mimi nataka kufanya mambo fulani. Mungu ashikoneshe, aombe Mungu, au mconsulter Mungu, mais unatofa mambo paka hivi. Cela veut dire que au ya comprendre kile wewe iko. Mafundisho kidogo. Hii inakuwa ni introduction ya siku ya leo. Mungu apate kutusubutisha muimani banduku, ili kanisa yake, batoto yake bapate kujua na kucomprendre que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.